Dans cette vidéo, je vais commencer avec vous une série de préparations à l'examen de langue et terminologie pour première année S1. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais traiter avec vous le cours magistral. Comment le cours magistral joue un rôle fondamental dans la transmission des données et la construction des connaissances par les étudiants. يعني الكور ماجسترال اللي تيدار في لانفي تيلعب واحد الدور في تحويل المعلومة تيحولها ليكون البروفيسور et la construction des connaissances par l'étudiant وبناء المعارف عن طريق الطلبة. Il se fait oralement تيدار oralement. Les étudiants sont alors appelés à développer une compétence primordiale, à savoir la compréhension orale. Les étudiants الدور ديالهم في لو كور ماجسترال خاصهم يطوروا واحد الكومبيتونس واحد القدرة أساسية اللي هي la compréhension orale. C'est quoi alors les spécificités du cours magistral dans les filières scientifiques? غنشوفو دابا باش يتميز le cours magistral. اش يقول لنا le cours magistral adopte un discours mixte, c'est-à-dire qu'il utilise à la fois l'écrit et l'oral. Le prof تيستعمل معاكم l'écrit et l'oral، بعض المرات تكتب بعض المرات تهضروا شفويا. Ceci se manifeste plus couramment dans les filières scientifiques, surtout dans les filières scientifiques, où on retrouve un recours plus fréquent aux écrits au tableau. البروف تكتب بزاف في السبورة، تستعمل لي شيما لي graphiques et les diaporamas. Les étudiants copient les formules تنقلو داكشي تكتب البروف. Une fréquence du discours argumentatif et explicatif. الأسلوب اللي كيستعمل البروف معاكم هو un discours qui est argumentatif الإقناع et explicatif وتيشرح. Un recours à l'expérimentation travaux pratiques. بعض المرات تيدير لكم داكشي اللي غيدار في لي travaux pratiques. تشرح ولا تشرح لكم شي ظواهر اللي هما اكسبيرمونتال، يمكن ديروهم في المختبر ابخي، يمكن لا مثلا بحال اس في تي تيديرو لي ترافو براتيك اون بروميير اني، الوغ لي فيليير الاخرين بحال الفيزيك لا. Identification des différentes étapes d'un cours magistral. D'abord نشوفو les étapes de cours magistral. Ces étapes sont les suivantes. Un rappel. Un enseignant peut commencer son cours par un rappel ou du cours ou des cours passés. C'est-à-dire qu'on le rappelle تذكير ديال le cours اللي فات. Une référence à une introduction ولا تيمهد لواحد l'introduction. Une annonce. Après le rappel, l'enseignant annonce. تيعلن على شي حاجة، هذا هو l'annonce. Lors de la première séance, le programme de l'année ou du semestre, ainsi que les points qui seront traités pendant la séance. تيقول لكم البروغرام ديال العام ولا البروغرام ديال الحصة، وتيقول لكم لي بوين اللي غيتريتي في الحصة. Lors des séances en cours ولا في الحصة فاش كاينين مثلا تيتريتي معاكم لي بوين qui seront traités pendant les séances suivantes. تيقول لكم لي بوين اللي غيتريتيوهم في les séances suivantes. هذا هو l'annonce. Enchaînement entre les parties. À cette étape, l'étudiant doit se faire attention باش تعرف بلي l'enseignant يدير l'enchaînement entre les parties. تيكون عندنا les marqueurs et connecteurs logiques بحال suite, après, puis, etc. غنشوفوهم من بعد. Connecteur logique et chronologique. Transition اللي هو التحول. Répétition. Référence à d'autres cours. تيمهد باش يمشي لشي كور آخر. هذا هو référence à d'autres cours. Synthèse et conclusion. À la fin de chaque séance, l'enseignant fait une conclusion ainsi qu'une synthèse de ce qui a été traité. C'est-à-dire la conclusion ديال داكشي اللي شفتو في الحصة. هذا هو synthèse. À la fin de la dernière séance, il fait une synthèse générale de cours. Chacune de ces étapes est reconnaissable grâce à un ensemble de mots.
Chacune de ces étapes est reconnaissable grâce à un ensemble de mots et d'expressions qui guident l'étudiant et qui lui permettent de se repérer. Les étapes تنعرفوهم des expressions اللي تيقول البروفيسور في à savoir باش نعرفو بلي البروفيسور تيدير الرابيل تيقول on était arrivé عارفين وصلنا ce que nous avions vu la dernière fois اللي شفنا la dernière fois nous avions travaillé sur خدمنا على celui celui qu'on avait utilisé داكشي اللي استعملنا الحصة اللي فاتت encore une fois je vous rappelle en deux mots تنعرفوها بلي تيدير الرابيل لانونس فاش يعلم البروف على شي حاجة باش نعرفو تستعمل لي زيكسبرسيون بحال on va travailler pour aujourd'hui on va terminer on va reprendre on y reviendra aujourd'hui on va en parler aujourd'hui je vous donnerai une analyse هاد لي زيكسبرسيون اللي شفتهم عرفو بلي البروفيسور تيدير لانونس لا ترانزيسيون اللي هو تنمشي تنتحولو من شي حاجة لشي حاجة أخرى تستعمل لي كونيكتور كيما قلنا قبيلة بحال ensuite puis passons à en second lieu d'autre part par ailleurs de l'autre côté dans le même ordre d'idées dans autres ordres d'idées إلا شتا لي زيكسبرسيون راه كاينين شي وحدين اخرين عرفوا بلي vous êtes dans une transition la conclusion باش نعرفوا la conclusion مثلا تعطيكم في ليكزامان فينا تعطيكم لي زيكسبرسيون خاصكم تعرفوا نتوما واش رابيل واش كونكلوزيون واش ترانزيسيون هاد لي زيكسبرسيون خاصكم ضروري تعرفوهم تنعرفوا la conclusion pour conclure باش نختمو en fin de compte tout qu'on fait ensemble pour terminer quoi qu'il en soit en définitive tout bien pesé pour te dire باش نقول كلشي هاد لي زيكسبرسيون اللي تستعملوا في لا كونكلوزيون باش يوصل البروف للفينال للفان دو كور يعني هاد لي زيكسبرسيون كيما قلت قبيله خاصكم تضبطوهم وي ميرسي de votre attention et vers le prochain vidéo inchallah